ऐसा ही हो रहा है, क्या गोली मार देगा, यही करेगा ना, गोली मार देगा तो मार देगा तो गोली। ভয় লাগছে না না ভয় কেন, এখানে থাকছি এখনো জন্ম, কেন ভয়? আপনি বাংলাদেশ থেকে এসেছেন? না না না, তো আমরা তো ভারতীয় আছি, আমরা তো আমাদের পশ্চিমবঙ্গে আমাদের জন্ম, আমাদের বাবার জন্ম। आप देखते आप बारहा आप अखबार में देखे होंगे, न्यूज़पेपर देखे होंगे कि वो बच्चे ने खुदकशी कर ली। क्यों? एग्जाम रिजल्ट आएगा तो फिर क्या होगा, हम फेल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पता चलता है बाद में उसका रिजल्ट अच्छा होता है, वो अच्छे मार्क्स से पास करता है, लेकिन वो फोबिया की वजह से वो खुदकुशी कर लेता है। আমি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছি কাশীপুরের 22 নম্বর বস্তিতে। জাস্ট চিড়িয়া মোড় থেকে সোজা এসে ডান দিকে এই গলিটা ঢুকে যাচ্ছে। এই রাস্তাটা গোটাটা মুসলিমদের বাস। অনেকগুলো পরিবার, মানে আমি এখন ঘুরে ঘুরে দেখলাম অনেকগুলো পরিবারের এইখানে বাস, এবং যেখানে অন্যান্য আমরা আপনাদের বাংলা হান্টের তরফ থেকে দেখিয়েছি নিউ টাউন, সল্টলেক, বিধাননগর এলাকায় যখন সবাই দলে দলে ঘরে তালা লাগিয়ে পালাচ্ছে, সেখানে এখানে কিন্তু একটা অন্য চিত্র আজ আমাদের সামনে চলে এলো। এখানে এই যে মুসলিমরা, তারা কিন্তু একটুও ভীত সন্ত্রস্ত নয়, বরং তারা আসল এসআইআর এর পেছনে যদি কোনো কারচুপি হয় সেই জায়গাটা কিন্তু তুলে ধরলেন। এক অন্য চিত্র। আপনি বাংলাদেশ থেকে এসেছেন? না না না, তো আমরা তো ভারতীয় আছি, আমরা তো আমাদের পশ্চিমবঙ্গে আমাদের জন্ম, আমাদের বাবার জন্ম। আচ্ছা, এসআইআর হচ্ছে, ভয় লাগছে না? ভয় ম্যাডাম, অ্যাকচুয়ালি ভয়ের কি আছে, ভয় যতটা সাধারণ মানুষের কাছে ভয় আছে, তার বেশি ভয় পাকিয়ে দেওয়া হয়েছে। মানুষের ভেতরে একটা আলাদা রকম উত্তেজনা করে দেওয়া হয়েছে। আপনি কি পাচ্ছেন ভয়? এসআইআর না একদম না, একদম না। কি হবে? কেন ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া হবে? কেন ডিটেনশন ক্যাম্পে কেন পাঠিয়ে দেবে? আমাদের সবকিছু আছে, ডকুমেন্টস আছে, আধার কার্ড আছে, যেখানে থাকি ওই জায়গার আমাদের বিল আছে, অনেকই লোক আছে ট্যাক্স দিচ্ছে, আধার কার্ড আছে, প্যান কার্ড আছে, ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে, ইত্যাদি অনেক রকম। বাবা মাও আপনার এখানে ছিলেন? হ্যাঁ, এখানে আছে। আমার বলার কথা আছে যে এটা প্যানিক এই জন্যে করে দিয়েছে যে অনেকই রকমের ডকুমেন্ট যারা ওরা চাইছে ইলেকশন কমিশনার, তো ধরুন আমি যতটা জানি অনেক লোকের কাছে ওই সব ডকুমেন্টস নেই। ধরুন আমরা একটা পাসপোর্ট করতে যাব, আমাদের আধার কার্ড গ্রান্ট করা যাচ্ছে, আমরা একটা ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলবো, ওখানে আধার কার্ড, এই গভর্নমেন্ট আমাদের বলেছে আধার কার্ড আপনাদের সব থেকে ভালো ডকুমেন্ট, কিন্তু ইলেকশন কমিশনারে যখন সুপ্রিম কোর্ট বলে দিয়েছে যে আধার কার্ডকে গ্রান্ট করতে হবে, এনারা এক একটা খোঁজ বের করেছে, না এটা চলবে না, সেটা চলবে না। এই জন্য সাধারণ মানুষ যে আছে ও প্যানিক হয়ে গেছে, কেউ পালাচ্ছে না, কেউ যাবে না। যারা জানে এ তো আমাদের এখানে, আমরা এখানে জন্ম নিয়েছি, এটা আমাদের ফান্ডামেন্টাল রাইট আছে যে আমরা এখানে থাকবো, আমাদের কে সরিয়ে দিতে পারবে? ভয় পাচ্ছে? ভয় নেই, কোনো কিছু ভয় নেই, কোনো কিছু নেই। যদি ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানো হয়, বলছে তো যে মুসলিমদেরকে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া হবে, ভারত থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। এইবারে যা হিসাব আছে মোদিকে এখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। কোনো ভয় নেই। কি মনে হচ্ছে, ভয় লাগছে? না না ভয় কেন, এখানে থাকছি এখনো জন্ম, কেন ভয়? বাবা মা আপনার এখানেই? হ্যাঁ হ্যাঁ, সব এখানে জন্ম আছে। আচ্ছা, আপনার সমস্ত ডকুমেন্টস আছে? সব কিছু আছে এখানে। 2002 সালে কি ভোট দিয়েছিলেন এখানে? একদম নিশ্চয় দিয়েছি। আর এনুমারেশন ফর্ম পেয়েছেন? না না, এখনই পাই। হ্যাঁ, মিল গিয়া। হ্যাঁ, এখনই দিয়েছে। আচ্ছা, ফর্মে সমস্ত ডকুমেন্টস দিয়ে আপনি জমা করতে পারবেন তো? যদি জমা করতে না পারেন তাহলে কিন্তু? না 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 না, সব আছে তো, কেন জমা করবো না? একদম নিশ্চিন্ত জমা করবো। আচ্ছা, তুমি তো অনেক ছোট, মানে এবছর কি ভোট দেবে? এবছর ভোট দেবে? তাহলে বাবা মা এখানকার তো? হ্যাঁ। বাবার নাম কি? মনোজ কুমার সাউ। ভোটে এনুমারেশন ফর্মে এসছে বাবার নাম? এখন আসেনি, আসবে। আচ্ছা, মানে নাম উঠবে মনে হচ্ছে? হ্যাঁ, কেন উঠবে না? কিন্তু মুসলিমদের তো সব, অনেক বস্তি থেকে মুসলিমরা সব পালিয়ে যাচ্ছে, তো ওরা পালাবে। এখন এখানে রয়েছে, কোনো ভয় নেই তার মানে, তাই তো? কোনো ভয় নেই, আমরা এখানে আছি তো, আমি কেন ভয় খাবো? আমরা এনুমারেশন ফর্ম পেয়েছেন? হ্যাঁ, এই তো পেয়েছি। আচ্ছা, আপনার ভোটার কার্ড, আধার কার্ড সব আছে? সব আমার।
আচ্ছা, আর আপনার কি আপনি কি এখানকারই মানুষ নাকি বাংলাদেশের? না না, এখানকার। এখানে আপনার জন্ম? আমার ঠাকুর দাদা এখানকার জন্ম। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তার মানে এসআইআর এ কোনো ভয় নেই? কোনো ভয় নেই আমাদের। আমার ঠাকুর দাদা 1952-তে ভোট দিয়ে তার কাগজ আছে আমার কাছে, যখন প্রথম ইলেকশন হয় এখানে। এসআইআর হচ্ছে মুসলিমদের, বলছে বিজেপির তরফ থেকে যেটা বলা হচ্ছে যে মুসলিমদের ভয় রয়েছে পালাতে, সেখানে আপনি দেখছি এখনো রয়েছেন, সব জায়গা থেকে বস্তির থেকে মানুষ পালিয়ে যাচ্ছে, ভয় লাগছে না? देखो मैम, मेरी बांग्ला इतनी अच्छी नहीं है, मैं तो उर्दू में बात कर रहा हूँ आपसे कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टैंड है बीजेपी की, और ये अफवाह है। ये क्या अफवाह है ये कि मुस्लिम भाग जा रहे हैं। अगर लोग उस तरफ से आए हैं तो उस तरफ से हिंदू भी आए हैं। अगर बांग्लादेशी इंटर किए हैं बंगाल में तो हिंदू बंगाली भी इंटर किए हैं, मुस्लिम बंगाली में इंटर किए हैं। तो अगर ये कह रहे हैं कि सिर्फ पर्टिकुलरली मुस्लिम बंगाली यहाँ से भाग रहे हैं या डर रहे हैं, ये गलत बात है। दोनों तरह के लोग हैं। और दूसरी बात ये है कि कोई भाग नहीं रहे हैं। आप बस्ती में इलाके में जाकर देखिए कि जो लोग रह रहे कंटिन्यू रह रहे हैं। भाग कौन रहे हैं? वो लोग जो बेचारे दबे कुचले मजदूर तबके के लोग हैं, जिनके माँ बाप का कोई ठिकाना नहीं, माँ अलग चले गए कहीं और, बाप कहीं और चले गए, जो बिल्कुल दबे कुचले के लोग हैं। माँ ने कहीं और शादी कर लिया, बाप ने कहीं और शादी कर लिया, वो बच्चे यतीम हैं, गरीब है, छोटे बच्चे हैं। अब उनकी परवरिश यूं ही होती रही। उनके पास सही कागजात नहीं। क्यों कागजात? इसलिए नहीं है कि बचपन में ही उनके गार्जियन चले गए इधर उधर। अब ऐसे लोग क्या है ना कि खौफ ज़्यादा है, क्योंकि माहौल बहुत टेंस है। और गरीब लोग जो है पढ़े लिखे नहीं है ज़्यादा, तो पढ़े लिखे नहीं होने की वजह से क्या हो रहा है, वो लोग घबरा जा रहे हैं। और घबराने की वजह से क्या कर रहे हैं कि वो लोग सोच रहे हैं कि उन लोगों के अंदर ये माइंड में बात बैठी हुई है कि हम लोग अगर एसआईआर में अगर हमारा लिस्ट में नाम नहीं आता है, अगर हम पकड़े गए तो हमें डाल दिया जाएगा डिटेंशन में। डिटेंशन में पूरी ज़िंदगी हमें वहाँ रखे जाएंगे, हमसे मजदूरी कराई जाएगी, बधवा मजदूर बनाया जाएगा। ये सारी चीज़ें सुनकर वो लोग बेचारे जो शहर में रहने वाले, जो शहर में रह रहे हैं, वो अपने गांव की तरफ माइग्रेट कर जा रहे हैं। আপনি কত বছর ধরে এখানে আছেন? मैं बचपन से यहाँ पर हूँ। আপনার বাবা মা এখানে? हाँ, हमारा मामा घर है। আচ্ছা, মানে আপনাদের সাথে বাংলাদেশের কোনো কানেকশন? कोनो कनेक्शन नहीं। আপনারা ভারতীয় মুসলিম? भारतीय मुस्लिम। हम लोग बिहार से माइग्रेट करके यहाँ पर आए हैं। हमारे दादा माइग्रेट करके यहाँ पर आए थे। हमारे आज भी जो है वोटर कार्ड, आधार कार्ड, हाँ, सब यहीं के हैं हमारे। ठीक है। तो मैम देखे होता क्या है ना कि जिस तरह से आप देखें कि एक बच्चा एग्जाम में बहुत अच्छा पेपर लिखा है, अब उनको ना एक फोबिया हो जाता है, खौफ हो जाता है। आप देखते आप बारहा आप अखबार में देखे होंगे, न्यूज़पेपर देखे होंगे कि वो बच्चे ने खुदकशी कर ली। क्यों? एग्जाम रिजल्ट आएगा तो फिर क्या होगा, हम फेल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे। पता चलता है बाद में उसका रिजल्ट अच्छा होता है, वो अच्छे मार्क्स से पास करता है, लेकिन वो फोबिया की वजह से वो खुदकुशी कर लेता है। आज जो ये सारी चीज़ें हो रहा है कि फलाने लोग माइग्रेट कर रहे हैं, माइग्रेट कोई नहीं कर रहे हैं। जो गरीब कुचले तबके के लोग हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, वो घबराए हुए हैं बस। बाकी कोई मुस्लिम, अगर मुस्लिम भागेंगे तो यहाँ से हिंदू भी भागेंगे। बांग्लादेश अगर इंटर किए हैं तो मुस्लिम भी इंटर किए हैं, तो हिंदू भाई भी इंटर किए हैं। तो खौफज़दा होने की कोई बात नहीं है। और हम भी आपकी इस प्लेटफॉर्म से हम ये बताना चाहेंगे कि किसी को भी खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। डरने की क्या बात है? अगर हम इंडियन है तो हमको डरने की क्या बात है? हमारे पास डॉक्यूमेंट होगा ही होगा। और एक बात और कहना चाहते हैं, बीजेपी हुकूमत ने जिस तरह से कर रखा है कि बिगड़ती है जिस वक्त जालिम की नीयत, नहीं काम आती दलील और हुज्जत। अगर बीजेपी की नीयत बिगड़ी हुई है ना, तो वो आप कुछ भी करा लीजिए, वो कुछ न कुछ बहाना करके इसी तरह परेशान करते रहेंगे। एक और शेयर करना चाहते हैं कि अब हवाएं ही करेंगे रोशनी के फैसले। अब हवाएं ही करेंगे रोशनी के फैसले, देखना है किस दिए में कितना दम है। ভারতীয়? আমি তো ভারতীয়, আপনাকে কি সাগচ্ছে? না, বলা তো হচ্ছে যে মুসলিমরা এখন খুবই ভয়ে রয়েছে, মুসলিমদেরকে ভারত থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হতে পারে। দেখুন, মুসলিমরা ভয় রয়েছে এটা আমরা বলতে পারবো না, কেন কি মুসলিমদের মধ্যে অনেক যারা আছে, যারা লিটারেট আছে, ইলিটারেটও আছে। সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে কি করতে হবে, আমাদের যত প্রত্যেকটা এলাকাতে, প্রত্যেকটা বুথে, প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে যেখানে যেখানে মুসলিমরা লিটারেট ছেলেরা আছে, মেয়েরা আছে, তাদেরকে কি করতে হবে, ইলিটারেট যারা আছে তাদের একটু সাহায্য করতে হবে। যেহেতু ইলিটারেট সব থেকে ভয়কে বেঁধে খায়, ভয় মানে ভয় হয়। আমরা বচপনে যখন পড়েছিলাম ডর क्या है, डर ही होता है, ভয়। তাহলে ইলিটারেসি যে আছে তাদের ভিতরে একটা ডর বসে গেছে।
কেন কি এই ডকুমেন্ট ওই ডকুমেন্ট হেন করব তেন করব, ওই ডকুমেন্টটা আনতে আনতে ওনার কাছে আছে তাও উনি প্রেজেন্ট করতে পারছে না। যেভাবে একদমই যেহেতু এসআইআরটা হয়েছিল একদম অনেকটা মানে যেভাবে হীরা কি পরখ সির্ফ জোহরি কোই হতি হ্যায়, এবার ওদের কাছে আছে কিন্তু ওরা বুঝতে পারছে না। এবার আমাদের মতন কয়েকটা শিক্ষিত ছেলেদেরকে প্রত্যেকটা জায়গাতে গিয়ে ওনাদেরকে বোঝাতে হবে, সমঝাতে হবে যে আপনারা ভয় খান না। আর মুসলিমরা কোনোদিন ভয় খায়ও না, এটা তো আমি জানি। আর আগামীকালে যা হবে এটা তো একটা আমাদের ক্ষেত্রে আরো একটা ভালো জিনিস হচ্ছে কি, আমাদের একটা বিপক্ষে যে আমাদের সেন্ট্রালে বসে আছে উনি তো আমাদেরকে সবসময় আমাদের ভারতীয় আছে কিনা, আমরা দেশপ্রেমী আছে কিনা, আমাদের ক্ষেত্রে ওনারা সবসময় আমাদের উপর একটা সওয়াল আছে। কিন্তু এটা হয়ে যাওয়ার পর ওনাদের মধ্যে একটা মুখে একটা তো কিছু না কিছু ম্যাম তামাচা পড়বে কি না আমরা আছি। এবার থেকে উনি আমাদেরকে বলতে পারবে না কি আমরা ভারতীয় নেই, আমরা দেশপ্রেমী নেই। आप क्या बांग्लादेशी है या भारतीय? नहीं, हम बिहार का है। आपका वोटर कार्ड कहाँ का है? वोटर कार्ड यहीं का है। अब वोट देते हैं यहीं पर? देते ये जो 22 नंबर बस्ती में वोट देते हैं? हाँ अच्छा, एनुमरेशन फॉर्म मिला है क्या? हाँ मिला। डर नहीं लग रहा है ये एसआईआर हो रहा है, अगर नाम नहीं उठा तो? डर ऐसा ही हो रहा है, क्या हुआ गोली मार देगा, यही करेगा ना, गोली मार देगा तो मार देना दो गोली। कितने साल से यहाँ पे हो? अरे हम तो ये पैदा ही हुआ, तब तो कोई डर नहीं है आपका? मेरा कोई डर नहीं, हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हम जाने भी नहीं सके, मेरा बात छोड़िए। এসআইআর শুরু হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই, বিএলওরা বাড়ি বাড়ি ফর্মও বিলি করছেন, পাশাপাশি রাজনৈতিক চাপানুতরও কিন্তু তুঙ্গে। ওই দলকে বলতেই ব্যস্ত, যেরকম তৃণমূলের তরফ থেকে বিজেপিকে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে বিজেপির তরফ থেকে আতঙ্ক সৃষ্টি করা হচ্ছে, আবার বিজেপি বলছে তৃণমূলই নাকি আতঙ্ক সৃষ্টি করছে। যখন শুভেন্দু অধিকারী বারবার করে বলছেন যে মুসলিমদের একটা ভয় রয়েছে, বা বাংলাদেশি মুসলিমরা, আরো বলা ভালো যদি স্পেসিফিক করে বলি যে বাংলাদেশি মুসলিমরা কিন্তু ভয় রয়েছে, সেখানে এই যে 22 নম্বর বস্তি এখানে এসে কিন্তু অন্য চিত্র দেখা গেল। कोई डर नहीं है आपका? भारतीय मुस्लिम है? भारतीय मुस्लिम हम लोग को क्या डर रहेगा? अच्छा, आपका बांग्लादेश में कोई आना जाना नहीं है? कुछ नहीं, हमारा यहाँ का पैदाश, यहाँ का जन्म कर्म सब यहाँ का है। अच्छा, यहाँ पे वोट देते हैं? 2002 में वोट एनुमरेशन फॉर्म मिला है आपको? अभी नहीं मिला, 52 नंबर पार्ट आएगा तब मिलेगा, अभी मिला नहीं है। तो कोई डर नहीं है? कोई डर नहीं, हम लोग को क्या डर रहेगा। तो कहा सुनने में आया क्या जो मुस्लिम लोग हैं वो डिटेंशन कैंप में चले जाइए, ये सब कह रहा है? सुनने में आया, जिसका लिए है उसका लिए, यहाँ का जो बासिंदा है उसका लिए थोड़ी है। 22 নম্বর বস্তি, এই কাশীপুর এলাকার 22 নম্বর বস্তি সকলেরই কিন্তু ভোটার কার্ড রয়েছে এবং তারা এনুমারেশন ফর্মও পেয়েছে এবং তারা সকলেই জোর গলায় বলছে আমাদের কিন্তু কোনো ভয় নেই এবং আমরা বৈধ। এটাই সবথেকে বড় পরিচয় যে তারা বৈধ এবং তাদের কর্ম এখানে, তাই তাদের কোনো ভয় নেই। বিজেপি যতই ভয় দেখানোর চেষ্টা করুক বা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তারা কিন্তু তোপও দাগলেন। ক্যামেরায় মহিমার সঙ্গে নিবেদিতা, বাংলা হান্ট, কলকাতা। আরো ভালো ভালো খবর দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন বাংলা হান্টের ইউটিউব চ্যানেল। বাংলা হান্টের আরো খবর দেখতে নজর রাখুন। বাংলা খবর মানেই বাংলা হান্ট।